Get to the bridge. Our first stop. The lion. The lion roar. Ha? The lion roar. Mangita mi sa lion. Mangita ka sa lion. Yeah. Okay? Yeah. Behind Oh. you. Nanato kuyog ang mga staff. Ha? Nagara. Oh, kinsa ato kuyog? Okay. Lawa. Ang nalayon oh. Nalayon oh. May kwan tops. May Ay. crocodile diha. Okay, na crocodile. Na birds. Birds and other birds. Nanay crocodile dito ta kwan sa swimming pool. Oh, nice eh. Na crocodile sa swimming pool. Dili ta daga. Di ka dong na may alligator. May crocodile na putiya. Ay, alligator o crocodile. Oh, na putiya. Asa man taon na mo adto? Nakuan ta usa. Asa man ta karon? Asa, Siden? Asa ta karon? Ta animals. Sa animals. Unsa ato pangita nali? Mangita ta. Siden. Oh, Oh. Asa naman taron? nakuan ta. Bye. Na. Ha? Hinahinay lang. Okay? Hello, mabuhay. Welcome. Hello. This way, sir. This way. Welcome. My way. My way. Careful, ma'am. It's slippery. You know that? Slippery way. May masulti ni mo sa pagkira. A fish. Fish? This is wala yung name dire. Alligator. Wait. One fish. Car. This one. What is your name? This is albino sunfish. They is sunfish. They are albino. They are oil. I'm talking to you. Konti. Tang-tang? Yeah. I wanna put another bird. Huh? Ayaan na. In ani. Ayaan no. Mama, hadyo ka ta bird. Mama, hadyo ka ta bird. Gadadaya. Oh, na-scared ka? Ha? Nahadlok ka sa bird? Oh. Na-happy ka sa bird? Ako na-happy sa bird? Okay, Diyon, nahadyo ko. diyon sa maka sa bird. Ayaw lagi. Diyon sa ka sa bird. Okay. Friends man mo sa bird. Okay? Smile, be. Okay. Siden, okay ra ka diya? Yeah. Nagkatong nito yung ko ang hipa. Pag-thank you ni Kuya, oy. Pag-thank you ni Kuya. Thank you, kuya. Naibang ko katong nisagit sa sasakyanan anha. Oh, Quiet daw kay nag-sleep ang white lion. Keep quiet kay nag-sleep ang white lion. wake up ang lion. Wake up, lion. Wake up ang lion? Di ka maadlok sa tiger, Siden? Oh, Maunsa ra ikaw? nung wash ako kay friends ko tiger. Friends mo sa tiger? So magunsa man ta kung naa na ang tiger. Ano, hello. Kana siya sa watermelon eh.
tiger diha. May tiger? Pagbantay ha. Pagbantay road kay na ay tiger diha. Camel, oy. Camel ang naa. Camel. Pagbantay. Morning. Nagtanaw yati oy. Tanaw ra siya. Kasi nagtanaw. Camel. Na, ihay ang camel, ihay. Sulbi magtangke sa tubig. Hi. Sa? Bayang wana. May cute. Mura siya cute. Oh. Ano sa'yo tawag anak sa'yo din? Ampot. Nga, flamingo. Flamingo. Kana pangayan. Mo na ni maihay. Hi, Mayingaw. Hi. Huh? Where do we go? What? Eagle. What's an eagle flying away? Eagle to. No, kakita ko pressure bow. Wow, butterfly. Awa sa'yo din. Na, oh. Awa, dinosaur. Awa, dinosaur. Mayroon ako iguana. Ay, sakto tayo. Amo lagi na. Di dinosaur na ako. Look, iguana. Iguana na dadoy. Oh, iguana. Di dinosaur. Yeah. Na, hi, iguana. Hi, iguana. Doon ta sa iguana. Diye. Ah, dili lang. Tanaw lang ka. Okay, mama. Ha? Ano dayon? Happy Hi, ka iguana. Good afternoon. Happy ka ni Anha. Ha? Happy ka ni Anha. No. Kuan food. Hi, iguana. Ina, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, iguana. Pero, murag ungo. Okay, okay. Okay, okay. Sinawa. Hi, bird. Ina sa din. Hi, bird. Hi, bird. Ang bayan na. Tara, tara. Lapi pa ko no. Bayot na, Sir Rex. Kuan ka Jim. Kuan ka na ta. Kanata ya. Diha. Niingan ka ni mo mama. Yak diha ta taas ta down. Noon na. Yes, Dariel, Madam Gaza. And also we are called as King of Kalahari. And there is left and surviving in arid environment. And you need water bottles and you need for a while by getting moisture from plants. We can go to the zebra. Yes, once again, that can stop an oryx can So this one, we are going to see here, loading area. We keep ignoring 8 by 9 to water safety. And this area now has been built from the side. Zebra. Hi, zebra. Hi, zebra. We can start the provide V2 at the shoulder. And wait, Lagi with box, 900 Water box daw eh. Kana, antelope na sa din. Antelope na diya tanan ma'am. Antelope na din Once sa. again, the island. Mana. Ana. Naog na mi. Naog nami. Rhino. Asa man na, mangita ta sa rhino. Baka kita sa rhino. Unsa? Tumoy. Ang unsa? Ang yayon, ang kuan, ang Well, na-istorya ka kay para madungog ka sa video. Sige ta. pag magkuan dito
Na diha tayo takuan tagikod. Ang Hipo unang Ay, ang hipo. unang rhino. rhino po di ay. Oh, Big kay rhino. oh, Yan, nakita na ka sa crocodile. oh. Yan, nagod sa mga crocodile. No, ni ana nag-eat. Sa may Bite nagpait. niya ang Gibite yung chicken. Sa may giit. Agado chicken. Bye-bye guys and the vlog.